वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो वैक्सीन पहुंची थी अब वो मरहलावार हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना भी शुरू हो गई है। तेजी से वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जो स्टेट की कैपेसिटी है, जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक। और अब अगले लेवल में मजीद वैक्सीन की जो डोज हैं वो रिसीव की जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर भी जल्द वैक्सीनेशन शुरू कर देगा। इससे मुतालिक बहुत सारे सवाल थे, मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी होंगे। हम सभी चाहते हैं कि अपने प्यारों को, खासतौर पर अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेट हम करवा लें। सो इस हवाले से प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। इससे जुड़े तमाम सवालात का वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब की कुछ सीरीज ऑफ ये ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसपे वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट फेज में अब हमारा जो एक्सपेक्टेड अराइवल है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की है, जो कि अर्ली मार्च में आ जाएगी। और अब जो 60 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं, इससे ज़्यादा ज़ईफ लोग हैं, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हैं। CNIC डालें, SMS करें 1166 पर, और उसके बाद जो रिप्लाई आएगा उसमें अगले स्टेप के बारे में हमें पता चलेगा। सो डॉक्टर साहब, पहले मेरा ख्याल है इस सवाल को टैकल कर लेते हैं कि जब हम CNIC भेजेंगे, SMS करेंगे 1166 पे, तो फिर इसके जवाब में फिर इससे अगला मरहलावार क्या होगा? आप लोग क्या लिस्ट मेंटेन करेंगे? जवाब आएगा तो कैसे आएगा, कितनी देर में आएगा, उसमें क्या प्रायोरिटी होगी? ये जरा थोड़ा आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं आपके शो की वसातत से मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ा क्लियर कर दूं कि कई दफा लोग अपना नाम साथ लिख के भेज रहे हैं, या जो CNIC के बीच में वो डैशेज हैं या स्पेसेस हैं वो दे रहे हैं। एक तो ये कि सिर्फ CNIC, सिर्फ नाम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ CNIC, बगैर स्पेस, बगैर डैश के भेजना है। तो एक तो ये चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, जब हमने इसको 60 से ऊपर का खोल दिया है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसका मकसद ये था कि एक तो हमारे पास लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। हमें नादरा के डेटाबेस के जरिए तो मालूम है कि कितने मिलियन लोग हैं इन उम्रों से ऊपर के, लेकिन हमें ये क्लियर पता चल जाएगा कि कौन अपने नंबर से हमें मैसेज कर रहा है और कौन अवेलेबल है और तैयार है ये वैक्सीन लगाने को, ताकि हम उनके लिए वैक्सीन जो है उनके करीबी सेंटर्स में भिजवा के रेडी कर दें। ये 2 या 3 तारीख को इंशाल्लाह जब वैक्सीन फराहम हो जाती है तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस 60 से ऊपर की वैक्सीनेशन का शुरू हो जाएगा। जाहिर है 65 से ऊपर वाले भी शामिल हैं उसमें, 60 से वाले। आज मुझसे किसी ने पूछा जी 80 से ऊपर वाले, तमाम लोग जी जो 60 से ऊपर के हैं वो सब लोग एलिजिबल होंगे और उनको अपने करीबी जो मराकज हैं वैक्सीनेशन के, वहां वो जाके और वो दिखा के अपना जो सेल फोन है जिसपे वो कोड आएगा तो वो वैक्सीन लगवा सकेंगे। अब हमने किया ये है कि जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया, या इसको एक तरह की प्री रजिस्टरिंग बोल दें, तो उनकी लिस्ट तो हमारे पास आ गई। 3 तारीख के बाद हम इनको खुद ब खुद, हमारा सिस्टम जो है इनके साथ राब्ते में आ जाएगा और इनको हदायत भी भेज देगा और वो छोटा सा 4 हिस्से का जो कोड है वो भी भेज देगा, ताकि जब ये वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं तो वहां जो वैक्सीनेटर है वो NIC को देख के और उस कोड के देख के वैक्सीन लगा के और इस सारी चीज की एंट्री सिस्टम में कर देगा, ताकि आइंदा नादरा के रिकॉर्ड में उनकी वैक्सीन आ जाए अगर कभी जरूरत पड़े सर्टिफिकेट निकलवाने की। सही। अच्छा, फिर इसमें जो प्रेफरेंस होगी वो किस पे होगी? क्या पहले जो रजिस्टर कराएगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, या जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले वैक्सीन लगाई जाएगी? ये क्या मैकेनिज्म है? अच्छा, इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल जो पहले चंद दिन हैं उसमें जो सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे जो उम्र में ज्यादा हैं, उस तरफ से शुरू किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अभी तक जो हमने देखा है, जिस तरह से ये चीज चल रही है, इसकी अपटेक हो रही है, मैं नहीं समझता कि 60 से ऊपर वाले जो हमारे सिटीजन्स हैं, शहरी हैं पाकिस्तानी, उनको को बहुत ज्यादा इंतजार की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत जल्द जो है ये प्रोसेस खासी स्पीड पकड़ लेगा और तेजी से वैक्सीनेशन जो है वो तमाम लोग जो लगवाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं और वो क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई से मुराद ये कि 60 से ऊपर उनकी उम्र, वो बहुत जल्दी लग जाएगी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि जो इससे भी अगला मरहला है, यानी जो अगली आप कह लें अगली जो एज रेंजेस हैं, उसमें भी बहुत देर नहीं लगेगी उस तक पहुंचते हुए, और हमारे पास अच्छी तादाद में, मिकदार में वैक्सीन मौजूद होगी, तो कोई परेशानी और फिक्र की बात ही नहीं। अच्छा, और फिर डॉक्टर साहब कितनी डोजेज लगेंगी? जैसे पहली डोज आपने बुला के लगवा दी, वही काफी होगी, या फिर कुछ अरसे बाद दोबारा बुलाया जाएगा, या उसके लिए दोबारा रजिस्टर करना होगा, या वो डेटाबेस आप मेंटेन करके दोबारा खुद मैसेज करेंगे? दूसरी डोज लगवानी होगी, एक बात। डेटाबेस हम खुद मेंटेन करेंगे, याद दहानी कराएंगे। और तीसरी बात यह है कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उस पर थोड़ी सी इस वक्त हम रिसर्च कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो जो मौजूदा साइंस थी वो तो ये कह रही थी कि
2 या 3 ہفتے کا ایک گیپ ہے، 3 ہفتے کا مثال کے طور پہ، اس پہ آپ نے دوسری ڈوز لگوانی. لیکن آپ نے برطانیہ میں کچھ ریسرچ اور تھوڑی ان کا کچھ ایک پلان آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا، جس میں وہ تقریباً 12 ہفتے کا گیپ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور جلد زیادہ سے زیادہ پاپولیشن تک ویکسین پہنچانے کے لیے شاید وہ زیادہ مؤثر ہو. اس چیز کو ہم سائنسی اعتبار سے آج کل بڑے قریبی طور سے دیکھ رہے ہیں، اور جو ہی کچھ اس میں انالیسس ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی کر دیں گے. لیکن اس میں آسانی ہمارے پاس یہ ہوگی کہ سب کا ڈیٹا تو ہمارے پاس ہوگا، ہمیں پتہ چل چکا ہوگا کہ کون لوگ ہیں، کس تاریخ کو انہوں نے ویکسین لگوائی ہے اور ان کی اگلی جو ڈوز ہے وہ کب ڈیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ کانفیڈنس جو لوگوں کو دینا ہے یہ قیادت نہیں دینا ہے. سو جو 60 سال سے اوپر اگر کوئی آپ لوگوں میں جو حکومت میں لوگ ہیں جو بڑے واضح پبلک پروفائل رکھتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے رجسٹر کروایا ہے کہ آپ لوگ یہ لگوائیں گے ویکسین تاکہ لوگوں کا بھی اس میں کانفیڈنس بحال ہو جائے، اگر یہ لگوا رہے ہیں تو مطلب ٹھیک ہی ہوگی. بالکل جی، بالکل صحیح بات آپ نے کی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ان کو بتایا جی یہ طریقہ ہے ویکسین کو رجسٹر کرنے کا. انہوں نے ٹویٹ بھی دیکھی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. تو انشاءاللہ جو آپ کے ہماری ریاست کی جو ہیڈ ہیں ان علامتی طور پہ لیگلی وہ صدر ہوتے ہیں، تو وہ تو انہوں نے تو رجسٹر کیا. اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے، چونکہ میں آج کل فرنٹ لائن رول میں نہیں ہوں تو اس رول میں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی، اس وجہ سے کہ وہ مناسب نہیں ہے. سب سے پہلی فراہمی ان کو ہونی چاہیے تھی. لیکن ہیلتھ کیئر ورکر تو بہرکیف ہوں، تو بطور ڈاکٹر میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا، مجھے کوڈ آ گیا اور انشاءاللہ میں اس رول میں ویکسین لگواؤں. اچھا، کیونکہ ایسی خبریں بھی تھیں کہ پاکستان میں کوئی ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو ہے وہ ویکسین لگانے میں تھوڑا ہچکچا رہا ہے. اسی لیے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی میں نے بات کی تھی. وہ ان کے جو خدشات ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، بیکاز اگر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو پھر باقی لوگوں کو بھی ذرا کنونس کرنا مشکل ہوگا کہ اگر یہ خود نہیں لگوائیں گے تو پھر مطلب ہمیں کیا لگانے لگے ہیں یہ ویکسین کے نام پہ. جی بالکل. یہ ایسے کہ میں نے اس میں تھوڑا سا ایک مشکل سی سچویشن تھی. میں ذاتی طور پہ خود تو لگوانا بھی چاہتا تھا، پروٹیکشن بھی ہے، میرا ایکسپوجر بھی ہے. میرے اپنی فیملی ممبرز جو ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں ان کا اصرار وہ تھا کہ آپ بھی لگواؤ. لیکن چونکہ ہمارا رول یہ تھا کہ ہم نے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر سے شروع کرنا ہے تو وہ مناسب نہیں تھا کہ میں اس وقت لگواتا. اس پہ پھر کرٹیسزم ہوتا اور وہ غلط بھی تھا. لیکن اب چونکہ عمومی تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف سب کے اوپر ہے تو میں بالکل لگواؤں گا. چلے، ایکسلنٹ، زبردست. اور یہی کانفیڈنس ہمیں چاہیے کہ بھائی اگر اعلیٰ قیادت جو ہے وہ خود جو جب ان کی باری آئے تب وہ ویکسین لگوائے. یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس ایکسس ہے تو آپ یہ ویکسین لگوائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں خود پرسنلی چاہتا اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ہمارے 60 سال سے عمر کے زیادہ ہیں ان کو ہم ویکسینیٹ کروائیں گے، ان کو رجسٹر بھی کروائیں گے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں اپنے اگر سائنس ہمیں یہ اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم اپنا تحفظ کر سکیں تو ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.